आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे, हुकूमती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश, वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक़ है। मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। मुज़ाकराती कमेटी मसाइल का फ़ौरी और देरपा हल निकाले। एक्शन कमेटी के अरकान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल मसला पुरअमन तरीक़े से हल करने के लिए पुरुम्मीद। कहा, दुश्मन हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम ने कहा, बहुत से मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। क़मर ज़मान कायरा बोले, हम अपने साथियों के जायज़ मुतालबात पर उनके साथ हैं। गजा के करीब इंसानियत का बेड़ा इसराइल के कब्जे में। गजा की मदद को जाते ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली फौज का हमला। आलमी इमदादी कारकुन गिरफ्तार कर लिए। काफिले में पाकिस्तान समेत 44 मुल्कों के 500 से ज्यादा अफराद शामिल। फ्लोटिला गजा के करीब पहुंचा तो इसराइली नेवी ने धावा बोल दिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लिया। 43 कश्तियों को अशदोद बंदरगाह पहुंचाया जा रहा है। जेर हिरासत इंसानी हुकूक कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। 44 मुल्कों के लोग अहले गजा की पुकार पर इमदाद लेकर 31 अगस्त को स्पेन के शहर बार्सिलोना से निकले थे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का मकसद इसराइली मुहासरा तोड़कर भूख से बिलखते फलस्तीनी बच्चों तक इमदाद पहुंचाना था। फ्लोटिला में शामिल एक कश्ती अभी तक इसराइली पहुंच से दूर गजा के पानियों में पहुंच चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले की मज़म्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। अजीम इमदादी मिशन में शिरकत करने वाले पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मुश्ताक अहमद, मजहर सईद, वहाज अहमद, उसामा रियाज और दीगर पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। ये इक़दाम पाकिस्तानियों की इंसाफ के लिए जिद्दोजहद और मदद के जज्बे की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करता है। पाकिस्तानियों की सलामती, वक़ार और जल्द वतन वापसी के लिए दुआ गो और कोशां हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की फ्लोटिला पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। सदर मुमलिकत का फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तानी शहरियों को खिराज तहसीन। कहा, इमदादी मिशन पर हमला इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमला, दुनिया भर में मुजाहरे। पेरिस में इसराइली सफारतखाने के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा। इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तुर्की, मलाइशिया, त्यूनिस, स्पेन, यूनान, अर्जेंटाइन और डेनमार्क में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल को तशद्दुद से रोकने और असलहे की फराहमी बंद करने के लिए भी आवाज़ उठाई गई। हॉलीवुड के 5000 से ज्यादा अदाकारों, फिल्मसाजों और सनतकारों ने इसराइली फिल्म इंडस्ट्री के बायकॉट का ऐलान कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। ये इंसानी हुकूक की हिमायत में एक गैर जानिबदार इक़दाम है। मकसद गजा में जारी तनाज़ा और इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करना है। कोलंबिया ने इसराइली सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी हमदर्दी के मिशन को रोककर इसराइल ने न सिर्फ फ़लस्तीनी आवाम के हुकूक बल्कि बैनुल अक़वामी ज़मीर की भी तौहीन की है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इमदादी कश्तियों पर हमले को डकैती करार दिया। कहा, नेतन्याहू कातिल और अमन दुश्मन है। इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। हमास का कहना है, फ्लोटिला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बिरादरी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां अदा करे। स्मूथ फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान में भी एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी के तहत एहतजाजी मुजाहिरा मार्च में तब्दील। नुमाइश तिब्बत सेंटर रैली निकाली गई।
اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی لوگ سڑکوں پر نکلے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کل ملک بھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد احتجاجی مظاہروں کی کال دے دی۔ صرف غزہ نہیں، پورے مشرق وسطیٰ میں امن ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں عالمی تنازعات ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں مجموعی طور پر امن قائم ہوگا، اب یہ حیران کن کامیابی ہوگی۔ ہم اب تک 7 جنگیں ختم کروا چکے ہیں اور لگتا ہے غزہ والی جنگ 8ویں ہوگی۔ لگتا ہے مشرق وسطیٰ کا مسئلہ تقریباً 3000 سال بعد حل ہو سکتا ہے۔ بھارتی کپتان کا بڑا نہیں بہت بڑا یو ٹرن۔ سوریا کمار یادیو ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے۔ کہتے ہیں ہم تو محسن نقوی سے ٹرافی لینے کو تیار تھے، کسی نے دی ہی نہیں۔ 1.5 گھنٹہ میدان میں کھڑے انتظار کرتے رہے۔ بھارتی مینجمنٹ نے پہلے ہی اے سی سی سربراہ سے ٹرافی لینے سے انکار کیا۔ ٹرافی نہ ملی تو ساری اکڑ نکل گئی۔ محسن نقوی کہہ چکے ہیں اب ٹرافی چاہیے تو اے سی سی کے دفتر آ کے لے لو۔ گزشتہ سال 7,35,000 پاکستانی بیرون ملک نوکری کے لیے گئے۔ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ترقی کے مزید مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی چودھری صالح کی گفتگو، کہا کوشش کر رہے ہیں دیگر ممالک کے لیے قابل قبول ویزا پالیسی تشکیل دیں۔ ہمیں برابری کی سطح پر سب سے بات کرنی چاہیے۔ امریکی گڈز کمپنی پراکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان میں کاروبار بند کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں نیا بزنس ماڈل اپنانے کا اعلان کر دیا۔ پی این جی پاکستان میں تھرڈ پارٹی ڈسٹریبیوٹر ماڈل پر منتقل ہوگی۔ کمپنی کئی ماہ تک معمول کے مطابق کاروبار جاری رکھے گی۔ اعلامیے کے مطابق متاثرہ ملازمین کو بیرون ملک مواقع یا علیحدگی پیکج دیے جائیں گے۔ پی این جی مصنوعات خطے کے دیگر آپریشن سے فراہم کی جائیں گی۔ باجوڑ میں خوارج کی جانب سے گھروں کے اندر کھودی گئی خفیہ سرنگوں کا انکشاف۔ خفیہ سرنگوں کو اسلحہ ذخیرہ اور پناہ گاہوں کے طرز پر استعمال کیا جاتا رہا۔ خوارج گھروں میں چھپ کر ریاست اور عوام مخالف منظم کارروائیاں کرتے رہے۔ حالیہ آپریشنز میں ان سرنگوں اور اسلحے کے ذخیرے برآمد کر کے بطور ثبوت عوام کو دکھائے گئے۔ فتنہ خوارج کا شہریوں اور گھروں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کرنا بزدلانہ اور قابل مذمت عمل ہے۔ فلپائن میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 72 ہو گئی، 140 سے زائد زخمی، درجنوں افراد ملبے تلے موجود، امدادی کارروائیاں جاری۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سب سے زیادہ متاثرہ صوبے سیبو میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پاکستان کا فلپائن سے زلزلے سے اموات پر تعزیت کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مشکل کی اس گھڑی میں فلپائن کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ ویمن ورلڈ کپ میں گرلز ان گرین کا ناکامی سے آغاز۔ بنگلہ دیش نے 7 وکٹوں سے ہرا دیا، 130 رنز کا ہدف 32ویں اوور میں حاصل کیا۔ ربیہ حیدر نے میچ وننگ نصف سنچری بنائی۔ رامین شمیم، دیانا بیگ اور فاطمہ ثنا نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ کولمبو میں پاکستان ویمن ٹیم نے پہلے کھیل کر صرف 129 رنز بنائے تھے۔ قومی ٹیم 50 اوور بھی پورے نہ کھیل سکی۔